باش يسون زلوك في الاونه يستمتين لا سلمان ون لا كونفيرونس ايكونوميك غينيا دينا عطيك نصاحي سلطات تيزي وزو الوالي تيزي وزو لا ديريكتريس مدام غونزيان ينفقاونا كينا ميركز تلاونا السلمان ونعطيكم الصحه ما تشرفم وان شاء الله الفرحه يكملني لا ولايه تيزي وزو الجزائر كامل ان شاء الله وكان كارثونا اول اما عادي الخبير السيد شكيب خليل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيث ماثن أيس تماثين أزول في اللون عسلمنون عساقي دو هضرة في خروج تبعية المحروقات. سيداتي سادتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتكلم بعض الكلمات بالعربية وبعض الكلمات بالفرنسية باش كل الناس عندها يعني فكرة واضحة على ما أقدمه من بعد. Donc je vais expliquer certains aspects en français plus tard. أولاً أتكلم هنا على تحديات الجزائر في الاقتصاد في المدى المتوسط والبعيد واقتراحاتي الشخصية لمواجهة هذه التحديات. Donc je vais parler des défis qui feront face à l'Algérie dans le moyen et long terme et certaines suggestions, recommandations personnelles pour les relever. أود أولاً أن أتكلم على صفحتي الفيسبوكية لأن كثير من الشباب يعرفون هذه الصفحة. هذه الصفحة تنشر كثير من المعلومات على العلم والمعرفة في الاقتصاد والطاقة وبطريقة بسيطة. وفي هذه الصفحة نتبادل الآراء والأفكار مع كل متتبعي الصفحة وهم 650 ألف متتبع لهذه الصفحة في الجزائر وفي العالم كله. Donc, nous avons d'abord une page Facebook qui est suivie par près de 650 000 dans l'Algérie et à l'étranger, et qui donne des informations sur la connaissance, les sciences économiques et de l'énergie, et dans lesquelles nous partageons avec les jeunes et les moins jeunes toutes les idées et toutes les informations. Donc c'est un moyen de communication très puissant dans ce domaine. Donc nous voudrions bien que vous rejoigniez notre page Facebook pour qu'on puisse communiquer avec vous et échanger avec vous. إذا تفضلوا إلى هذه الصفحة الفيسبوكية كي تتبادلوا معنا الآراء والأفكار ديالكم وكي نتعلم منكم لأنكم تعرفون أحسن مننا أوضاع الحالية، يعني أوضاع ديال الناحية ديالكم اللي تعيشوا فيها. هذا من أول شيء. لماذا نتوجه للمواطنين في هذه الجولات؟ الهدف هو تنوير وتثقيف المواطن البسيط
في هذه المجالات كي يتعرف بهذه التحديات ويتعرف بالقرارات اللي يمكن تعطينا يعني حلول إيجابية أو حلول يعني سلبية. ولأن القرارات التي نأخذها اليوم عندها انعكاسات ممكن إيجابية أو سلبية في المدى الطويل المدى المتوسط، ومهم جدا نتعرف بها، لأن المواطن البسيط لا يهمه ما يجري في 5 سنوات، لأنه يهمه مشاكله اليومية: السكن، الصحة، التعليم، النقل وغير ذلك، ولا يهمه. ولكن يجب أن يهمه، لأن القرارات حتى القرارات الشخصية ديالنا نأخذها اليوم، إلى مثلا رحنا المدرسة ولا ما رحناش المدرسة، رحنا الجامعة ولا ما رحناش الجامعة، يكون عندها تأثير على وجود العمل وعلى التشغيل وغير ذلك. هذه شخصيا باش نبين باللي يجب أن يهمنا القرارات نأخذها اليوم، لأنها عندها انعكاسات على المدى المتوسط والبعيد. Donc, l'objectif de nos visites, c'est d'éduquer le citoyen sur les défis qui se posent à nous et sur les conséquences peut-être positives ou négatives des décisions que nous prenons aujourd'hui sur ce qui va se passer dans le moyen terme et le long terme, malgré que le citoyen n'est pas tellement intéressé par ce moyen long terme, parce qu'il est très occupé avec ses problèmes d'aujourd'hui. Mais il faut qu'il s'intéresse, parce que c'est à lui aussi d'influer sur les décisions qui se prennent aujourd'hui et qui sont reflétées par ce qui va se passer à moyen et long terme. Premier point. Deuxième point que je voulais faire, في كل الاقتراحات التي سنقدمها من بعد نأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات على الأوضاع الاجتماعية، الأوضاع الاقتصادية لفئة الهشة، لأننا كاقتصاديون نهتم أيضا بالاستقرار الاجتماعي السياسي للبلد، وهذا الاستقرار الاجتماعي والسياسي للبلد يجي عن طريق سد احتياجات لهذه الفئة الهشة. ولذلك لما أقدم من بعد اقتراحات دائما يكون في أفكاركم بأننا نأخذ بعين الاعتبار احتياجات هذه الفئة. Donc, troisième point que je voulais faire, c'est que dans nos propositions que nous allons faire, nous tenons compte des impacts sur donc, la couche défavorisée ou la classe pauvre en termes d'habitation, en termes de logement, en termes d'enseignement, en termes de santé, parce que il est très important de satisfaire le besoin de cette couche défavorisée pour qu'il y ait la stabilité sociale et la stabilité politique. Et donc, quand je vais vous présenter des propositions plus tard, nous tenons compte des intérêts de cette classe défavorisée. الآن أتكلم على التحديات والاقتراحات. أولا نبدأ بالإطار. الإطار هو بسيط، هو أن مداخل الدولة محدودة، لأن إنتاج وتصدير تاع البترول والمحروقات ديالنا محدودة، ماشي راه تزيد
والأسعار كما تعرفون محدودة ولا حتى تقلصت. Donc nous commençons en disant le cadre dans lequel nous discutons, c'est que les revenus de l'État seront limités. Limités du fait que la production des hydrocarbures, gaz et pétrole est limitée et que les prix sont limités, sinon en baisse. C'est très important de garder cela dans l'esprit. Deuxième chose, si les revenus sont limités, je parlerai donc des dépenses de l'État. Mais avant cela, je vais traduire d'abord le cadre. Donc, الإطار لهذه الكلمة هي أن مداخل الدولة محدودة باستقرار في الإنتاج والتصدير واستقرار في الأسعار. ومن بعد أتكلم عن المصاريف الدولة. لأن المداخل محدودة، المصاريف الدولة تبقى محدودة. كما واحد رئيس العائلة عنده الأجور ديالو ويصرف على كثير من الأشياء، السكن، تعليم، صحة، هذه. إلا صرف بزاف في ناحية راح غادي يقلص من الناحية الأخرى رئيس العائلة. ولكن الحكومة نفس الشيء. الحكومة هي رئيس العائلة تاع الجزائر، عنده مداخل محدودة ويصرف. علاش يصرف على ثلاثة أشياء تما مهمة: الدعم، أسعار، أجور، والاستثمار. هذو هما الثلاثة. إذن إلى المداخل تكون محدودة، المصاريف تكون محدودة، ونتكلموا من بعد على الدعم. إلى الدعم يزيد يعني إمكانيات الاستثمار تنقص أو تقلص، وحتى الأجور ما نقدروش نزيدوا فيهم. ومهم جدا الاستثمار. علاش؟ لأن الاستثمار هو الطريقة الوحيدة لخلق فرص عمل ولتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. ما فيهاش طريقة أخرى. ماشي واحد ياخذ قرار في واحد المكتب يقول غادي نزيد لكم في الأجور. إلا دار هكذاك غدوة التضخم في السوق ياكل له كاع هذيك الزيادة تاع الأجور. غير ممكن تزيد في الأجور إلا ما ديرش الاستثمار وما تخلقش فرص عمل، وتخلق فرص عمل بكثرة باش يعني المتعاملين هما اللي يتنافسوا على العمال، ماشي العكس. لما المتعاملين يبقاو يتنافسوا على العمال بداو الأجور يطلعوا، لأن متعاملين تاع لوزين تاع كذا يطلب العمال، والعمال عندهم الخيار. ولكن اليوم حنا في العكس، ما كانش الشغل كافي، ولذلك العمال هما اللي يتنافسوا على العمل، والأجور ما تطلعش. Donc, ce que je voulais dire, c'est que donc, les revenus sont limités, ça veut dire que les dépenses seront limitées. Les dépenses du gouvernement sont constituées par 3 éléments importants. C'est donc la subvention à travers les prix, c'est la méthode que nous utilisons en Algérie. Il y a les salaires et l'investissement. Donc ce que je disais tout à l'heure au sujet du père de la famille, qui a un budget limité, s'il dépense trop sur un domaine, la santé par exemple, il va dépenser moins pour manger, pour se transporter, etc. Ça veut dire quoi? Que si les subventions de l'État augmentent, ça veut dire que sa capacité d'investir pour créer des emplois. Parce que c'est la seule méthode, c'est le seul moyen de créer des emplois nouveaux et d'améliorer le pouvoir d'achat des citoyens. C'est l'investissement. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc, la capacité de l'État va être limitée pour augmenter l'investissement. Donc, nous avons un défi. Un défi, c'est quoi? C'est comment augmenter l'investissement
pour créer des emplois, pour améliorer le pouvoir d'achat, alors que cette capacité est limitée. Donc c'est un défi dont nous allons parler. D'accord? Si, donc, نرجع الآن كنا تكلمنا على المصاريف خلينا شوية نتكلم على الإيرادات. مين يجيو هاد المداخل؟ المداخل العامة يأتوا من المحروقات، لأن نبيع المحروقات ونصدروها 60% من مداخل الدولة تجي من المحروقات، و40% تجي من الضرائب والرسوم. هذه باش تكون عندكم فكرة عامة عليها. ولذلك إذا سعر البترول يزيد ولا ينخفض، لأنه يكون 60% من الإيرادات، يعني عنده انعكاس كبير على الإيرادات. وإذا الضرائب والرسوم ما نزيدوش فيهم، ما نقدروش نزيدوا فيهم، لأن ممكن ماشي احنا نخدموا مليح باش نجمعوا الضرائب، هذا مشكل عندنا. يعني الضرائب ما تزيدش، لأن ما نعرفوش كيفاش نخرجوا الضرائب من المتعاملين، هذه من ناحية. ولكن من الناحية الأخرى فيه ضرائب اللي ماشي احنا نجمعوها، هي الضرائب ديال المتعاملين في السوق الموازية. لذلك لو دوزيام ديفي، يعني التحدي الآخر، هو كيفاش نقدروا نزيدوا في هذه الضرائب والرسوم. أولا خصنا نزيدوا في الإنتاجية تاع الدولة باش تدخل الضرائب، هذه أول. ثاني شيء نزيدوا الضرائب ديال السوق الموازية اللي ماشي راهم يدفعوا الضرائب وحنا نتكلموا عليها. ولكن التحدي الآخر هو علاش يعني المداخل تاع الدولة 60% منها تجي من المحروقات، وحنا عندنا 5 قطاعات أخرى ما يدخلوش ولا شيء: فلاحة، الصناعة، السياحة، الصيد البحري والخدمات، هذا ما يدخلوش. إذن إلا قدرنا نطوروا هذه القطاعات ال5 غادي نزيدوا في الضرائب ونزيدوا في الرسوم ونزيدوا في الإيرادات. هذا هو التحدي الثاني، كيفاش ننوعوا الاقتصاد ديالنا، هذا مهم. Donc, je suis passé aux revenus, comment les revenus sont constitués. 60% de la partie des hydrocarbures et 40% des impôts et des taxes. Donc, si le prix du pétrole augmente ou descend, il y a un impact très important sur les revenus, parce qu'il constitue 60% des revenus. Et 40% viennent des impôts. Donc, le défi, c'est comment augmenter les impôts et taxes. Donc, il faut améliorer la collection des impôts et taxes. D'abord, faire mieux. Deuxième chose, il faut collecter les impôts de là qui ne versent pas d'impôts. C'est le marché parallèle. Ce sont les opérateurs du marché parallèle qui ne versent pas leurs impôts. Donc, il faut les collecter. Troisième chose, puisque les hydrocarbures constituent 60%, il faut diversifier pour qu'on puisse récupérer les taxes et les impôts des autres secteurs qui ne versent pas, c'est-à-dire l'agriculture, l'industrie, le tourisme, la pêche maritime et les services, beaucoup de services. Donc, le deuxième défi, c'est comment diversifier l'économie. Pour cela, في هذا الهدف إذن كيف نزيدوا في الاستثمار وكيف نحسنوا في جمع الضرائب وكيف ننوعوا الاقتصاد. هادو أهداف هامة يسميوها تغيير هيكلي في الاقتصاد ديالنا، تغيير هيكلي. ماشي احنا نديروا حاجة جديدة، احنا غير نغيروا لداخل كيفاش الاقتصاد ديالنا راه يشتغل. تغيير هيكلي باش نحسنوا في
الاستثمار ونخلقوا فرص عمل ونحسنوا القدرة الشرائية. ولذلك يجب أن أقوله دائما هي إرادة سياسية كي نصل إلى الهدف هذا. هذا الهدف ماشي غير تقول أنا نمشي لهذاك الهدف وتسنى الأوضاع تسمى باش توصلك. خصك تاخذ القرارات المناسبة، خصك يكون فيه إجماع مع المجتمع باش يفهم وين رايحين، كيف رايحين، ما هم المسؤوليات لهذا ولذلك كي نصل إلى الهدف. إلا ما فهمناش المجتمع ديالنا ولو تكون إرادة سياسية باش نوصلوا ما نوصلوش. ولذلك يجب أن يكون donc إرادة سياسية وإجماع كي نصل إلى الهدف. Donc ce que je voulais dire, c'est tellement important, c'est un changement structurel de l'économie que nous suggérons. C'est en quelque sorte comment utiliser nos ressources humaines, financières, mieux que ce que nous faisons aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qu'on peut gagner avec une meilleure gestion de toutes les activités que nous avons. C'est-à-dire dans l'enseignement, dans la santé, dans les routes, dans vous parlez de n'importe quoi. Si on pouvait améliorer la gestion de ces activités, on gagne, on ferait beaucoup plus de choses avec moins d'argent, donc on économise de l'argent pour faire autre chose. Ça veut dire l'investir dans des activités qui créent de l'emploi et qui améliorent les conditions de vie des citoyens. Et donc pour cela, il faut une volonté politique. Mais une volonté politique ne suffit pas parce qu'elle peut définir donc un objectif, mais il faut aussi définir les moyens à utiliser, les changements, par exemple, des lois, les ressources humaines qu'il faut, un plan pour essayer de l'atteindre et ensuite le suivi de toutes ces activités. Ça, c'est la volonté politique. Mais sans un consensus de la société civile et non civile autour des objectifs, vous pouvez définir toutes sortes d'objectifs, mais vous n'allez pas y arriver. Donc il y a tout un travail d'explication, de conscientisation de la société civile et non civile, de ses objectifs et des moyens à mettre en œuvre pour arriver à cet objectif. الآن أتكلم إذن على 3 محاور مهمة كاقتراحات كذلك من بعد ما أتكلم عن المحاور كي نصل إلى تواجه هذه التحديات. الأول هو دعم الأسعار، مشكل كبير. عندنا مشكل كبير دعم الأسعار. ثاني مشكل كبير تكلمنا عليه هو الاستثمار. مين نجيبوا هاد الدراهم باش نستثمروا؟ ولا سيما بعد ما تكلمت على محدودية مداخل الدولة. وثالث محور هو السوق الموازية. هاني شوية تكلمت عليه شوية لما تكلمت على الضرائب، ولكن فيه مشاكل أخرى. أول شيء نتكلموا عليه هو إذن دعم الأسعار. Donc nous avons 3 défis que nous allons discuter aujourd'hui. C'est les subventions par les prix que nous utilisons en Algérie. Nous allons parler des investissements. D'où vont venir ces investissements si les revenus de l'État sont limités? Troisième défi, c'est le marché parallèle. Comment donc on peut résoudre ce marché pour nous aider? Pour nous aider, tous ces défis vont nous aider à investir plus, à créer donc des emplois qui vont être demandés par tous les universitaires qui sortent de l'université, 200 000 à 300 000 par année, et améliorer les conditions de vie des citoyens. C'est la seule
moyen de le faire, c'est d'augmenter cet investissement. Et nous allons le faire à partir donc, des défis que nous allons relever dans les subventions, dans l'investissement et dans le marché parallèle. أولا أتكلم على دعم الأسعار. هي طريقة غير مستعملة في الدول المتقدمة. باش نبدأ ونقول باللي غير مستعملة. تستعمل في الدول المتقدمة الدعم المباشر النقدي لمستحقيه. ما هم المشاكل بالدعم الأسعار اللي احنا نستعملوها في الجزائر؟ فيها كثير من انعكاسات سلبية ما يعرفوهاش الناس كثير. أولا تكلمنا على المصارف تاع الدولة، لأن الدولة تدفع الفرق بين السعر الحقيقي ديال هذه المادة تاع المنتوج ولا تاع الخدمة هذه الخدمات والسعر المدعم، لأن فرق بين هذه الاثنين والدولة تدفع الفرق. ولكن هذا الفرق تدفعه لكل المواطنين، ماشي غير فئة واحدة اللي يلزم لها هذا الدعم، تدفعوا ل 42 مليون. كانت تدفعوا إلى 30 مليون في 2000، الآن راه تدفعوا ل 42 مليون. يعني مصاريف الدعم راه تزيد في الوقت، ومحدها تزيد تقلص لنا إمكانيات الاستثمار تاع الدولة. أول شيء. ثاني شيء تقلص لنا حتى إمكانيات الاستثمار تاع القطاع الخاص ديالنا. ونعطيكم مثال بودرة الحليب نستوردها من فرنسا وهولندا بالسعر يعني العالمي، ولكن نبيعوها هنا بسعر أقل منخفض في السوق المحلي. ولما المنتج الجزائري يصنع الحليب ولا بودرة الحليب ويوصلوا للسوق، واش يعطيو له السعر؟ يعطيو له السعر المدعم، سعر منخفض. هو غادي تكلفو كما على الأقل المنتج الأجنبي التكلفة ديالو، ولكن هو ياخذ السعر المدعم، والمنتج الأجنبي راه ياخذ السعر العالمي. يعني احنا نساعدوا المنتج الأجنبي وما نساعدوش المنتج الجزائري بهذه الطريقة تاع السعر تاع دعم السعر. الشيء الآخر أخطر، وهو أن دعم السعر يستهلك القدرات ديالنا بالعملة الصعبة. كيفاش؟ سهل. في 2000 كنا نستهلكوا 20% من النفط ديالنا محليا، يعني كنا في 2000 نصدروا 80% من الإنتاج ديالنا ونربحوا العملة الصعبة في هذاك الوقت. اليوم حنا نستهلكوا 40% أكثر، يعني حنا نصدروا غير 60%. واش تفكروا غادي يصرى من بعد 20 سنة إلا بقينا بهذه الوتيرة؟ يعني يبقى الإمكانيات للربح العملة الصعبة تتقلص. يعني إمكانيات تاع الجزائر باش تستورد من برا تبدا تتقلص إذا ما وجدناش طريقة أخرى لربح العملة الصعبة. ولهذا أنا تكلمت من قبل على تنويع الاقتصاد باش نربحوا العملة الصعبة من القطاعات الأخرى. هنا يجي التحدي تاع التنويع، كيفاش نزيدوا في العملة الصعبة من هذه القطاعات الخمسة اللي تكلمت عليهم. والشيء الأخير في الدعم الأسعار هو ما فيهش عدالة اجتماعية في الدعم الأسعار، لأن دعم الأسعار يمشي للفئة اللي لا بأس عليها وما تمشيش، والأغلبية تمشي لهذه الفئة ولا للفئة الهشة. وهذا على أساس تقارير تاع الهيئات الدولية، وهذا تعرفوه كلكم. ماشي الفئة الهشة هي اللي تستهلك الحليب، ماشي الفئة الهشة اللي هي تستهلك الضوء، اللي تستهلك الغاز، اللي تستهلك الماء، اللي تستهلك
الكميات كبيرة تستهلكها الفئة لا بأس عليها. ولذلك كل الدعم على الأسعار تروح لهذه الفئة ما تروحش. ولذلك ما فيش عدالة اجتماعية كما نتكلموا عليها. إذا أردنا عدالة اجتماعية الدعم يجب أن يركز على هذه الفئة الهشة. Donc, je parlais de la subvention à travers les prix. Elle a plusieurs conséquences négatives. La première conséquence, c'est que les dépenses de l'État augmentent avec la population parce que l'État prend en charge la différence entre le prix international et le prix bas subventionné localement. La première conséquence, c'est que d'abord que l'État souffre du fait que ses dépenses augmentent, ce qui fait que ses possibilités d'investir, il n'a plus autant d'argent pour investir. Donc, la possibilité pour l'État de créer de l'emploi, d'améliorer les conditions de vie, descend ou diminue avec le temps. Deuxième conséquence, c'est que cette subvention à travers les prix ne permet pas aux producteurs algériens de produire ou bien d'offrir les services qui sont subventionnés. Il n'investit pas, il ne peut pas investir comme le fait l'investisseur étranger. Et j'ai donné l'exemple de la poudre de lait. C'est une conséquence qui est importante, parce que ouvrir cette possibilité à l'investissement national, ça veut dire la création de beaucoup d'emplois, l'amélioration de conditions de vie, etc. Troisième chose qui est encore plus grave, c'est que nous sommes en train de manger, en quelque sorte, nos réserves de devises. Et j'ai mentionné que, donc, en 2000, on consommait 20% de notre pétrole. Donc, on exportait 80%. 80% gagné des devises en 2000. Aujourd'hui, nous consommons 40%. Ça veut dire que 60% seulement nous gagnent des devises aujourd'hui. Et si vous réfléchissez comment ça va évoluer, ben, il est certain que les moyens de gagner des devises vont aller en diminuant du fait que nous consommons de plus en plus notre pétrole localement. Et comme vous savez, localement, nous gagnons des dinars, nous ne gagnons pas des devises. Et l'autre élément que j'ai parlé, c'est donc que ce n'est pas les gens défavorisés qui profitent le plus de cette subvention à travers les prix, à travers les études des agences internationales qui le démontrent. Ils démontrent que 25% seulement des subventions vont à cette classe défavorisée. Mais il n'est pas nécessaire de savoir cela à travers les agences internationales, nous le savons. Nous savons que ce sont les plus favorisés qui consomment le plus de lait, le plus de pain, le plus d'eau, le plus d'électricité, le plus de gaz, etc., etc. Et donc, ce n'est pas nécessairement l'objectif d'avoir une justice sociale, telle que nous la concevons à travers cette subvention des prix. Il faut la changer. Donc, il faut faire, la recommandation, c'est de faire ce que font les autres pays. C'est orienter les subventions à la classe défavorisée d'une manière directe et en cash. Il faut les payer, leur donner l'argent pour vivre décemment, mais acheter les produits, etc., les services, payer le prix normal et que tout le monde doit payer. Et de cette manière, nous allons encourager les investissements de l'État, puisque l'État ne va pas dépenser de plus en plus dans les subventions. Nous allons encourager l'investissement local. Nous allons conserver nos réserves d'hydrocarbures et nos réserves
de devises et nous aurons une meilleure justice sociale. Donc c'est très important. Et pour faire tout cela, on le fera donc sur une période, ce n'est pas du jour au lendemain, on le fera pour plusieurs produits, pour plusieurs services. Ensuite, on demandera aux gens de cette classe de s'enregistrer, donc ils seront sur un registre, mais il faut le vérifier avec les statistiques que nous avons dans la caisse sociale et aussi à travers les factures, des factures de gaz, d'électricité, d'eau, etc. Donc, beaucoup de gens me disent, mais comment on va identifier? Bon, il faut d'abord qu'ils s'identifient eux-mêmes. D'abord, il faut qu'ils s'identifient eux-mêmes. Si quelqu'un qui est riche veut s'identifier, ben, tant mieux. S'il veut faire partie de cette classe, il n'a qu'à s'identifier, mais je pense qu'il ne le fera pas. Mais en fin de compte, ce sera une décision politique. Aux États-Unis, près de 10% de la population sont pauvres. Et ils reçoivent donc une subvention directe en cash, 40 millions de personnes. Voilà un peu comment on devrait donc aller dans cette direction. لذلك كيف يعني نتوصل إلى الدعم مباشر ونقدي لمستحقه. يجب أن نفعله على مراحل، ما نقدروش باليوم إلى الآخر. ثاني شيء هو يكون تسجيل لهذه الفئة، وثالث شيء يجب أن نستعمل كل الإحصائيات ديالنا في الضمان الاجتماعي، في الفاتورات الغاز والماء وغير ذلك، باش نصحح يعني تصنيف لهذه الفئة، ونمكن بهذه الطريقة عيش كريم لهذه الفئة من سكن، من تعليم، من صحة وغير ذلك. ولكن نتوصل بهذه الطريقة إلى زيادة في الاستثمار تاع الدولة، تاع القطاع الخاص، وما نستهلكوش الاحتياطي تاعنا تاع العملة الصعبة بهذه السرعة اللي احنا نستعملوها الآن، وتكون عندنا هناك يعني تكون عندنا هناك عدالة اجتماعية بهذه الطريقة، لأن بالطريقة اللي احنا نستعملوها الآن ما توصلناش إليها. هذا بالنسبة إلى المحور ديال الدعم. نتكلموا الآن على الاستثمار، تكلمت عليه، لأن كما قلت من قبل الاستثمار هو الطريقة الوحيدة لخلق فرص عمل وتحسين القدرة الشرائية. والقدرة تاع الاستثمار تاع الدولة منخفضة ولا تنخفض. كيف إذن نعملوا باش نزيدوا في هذا الاستثمار؟ إذا نروحوا إلى الاستثمار الأجنبي، لأن احنا ما نقبلوش المديونية. نجموا نتكلموا عليها إذا كان فيه سؤال على هذا المجال، علاش ما نقدروش نمشيو للمديونية الأجنبية، ولكن يجب أن نجد طريقة باش نجلبوا أكثر استثمارات أجنبية في الجزائر، وعندنا كثير من العوائق باش نجلبوا هذا الاستثمار. فيه الجو الاستثمار في الجزائر ماشي ما يساعدش كثير بجلب هذه الاستثمارات، كما مثلا في الدول الجوار، دول الجوار ديالنا المغرب وتونس هكذا، وما يجلبوا أكثر من هذا الاستثمار الأجنبي للبلد أحسن منا. ولذلك ممكن بتغيير هذا الجو الاستثمار، وفيه دراسات في هذا المجال تبين كيف ممكن يعني نغيروا هذا الجو. ثاني شيء يجب أن يعني نشتغل عليه هو تفعيل الدولة وتفعيل في فعالية الدولة في جلب الاستثمار، باش الدولة نقولوا تحسن التسيير ديالها باش نجلبوا الاستثمار الأجنبي. كيف يعني؟ فيه كثير عندنا من الأشياء. أولا تخطيط، ما فيهش تخطيط. كيف أنت تحاول تروح إلى
يعني توجه إلى هدف وما عندكش تخطيط. يجب أن يكون تخطيط. هذا ممكن نتكلموا عليه. ثاني شيء هو الدراسات لهذه المشاريع تكون موجودة، وتكون موجودة لأي مستثمر، وتكون موجودة على الإنترنت. ثالث شيء هو الرقمنة تبع الدولة في المستوى المركزي، في المستوى الإدارة المحلية، في مستوى تاع الشركات العمومية، حتى الشركات الخاصة. احنا متأخرين كثير في الرقمنة بمقارنة بدول أصغر منا، وهذه على أساس دراسة من الأمم المتحدة تبين باللي الجزائر يعني في مرتبة متأخرة. يجب أن نعمل أحسن بهذه الطريقة تاع الرقمنة. نحسنوا الشفافية، نحسنوا السرعة أخذ القرار، نحسنوا التسيير تاع الدولة وتاع الإدارة وتاع الشركات العمومية وغير ذلك. الشيء الآخر هو البنوك. نغيروا على الأقل البنوك العمومية اللي عندنا السيطرة عليها، تحسن في التسيير ديالها باش تكون أكثر انفتاح للاستثمار، وماشي غير الاستيراد ديال المواد والمنتوجات الأجنبية. تكون أسهل واحد يمول الاستيراد، ولكن أصعب واحد يمول مشروع في البنوك. هذه نعرفوها كلنا، ولذلك يكون فيه تغيير في التسيير والتغيير في الأهداف تاع البنوك، وهذا يلزم كثير من التغييرات في هذه البنوك يمكن نتكلموا عليها. والأخير نقطة هي التعليم. التعليم يجب أن يكون في المستوى العالمي للمعايير الدولية، لأن المستثمر الأجنبي لما يدخل إلى البلد يجي يستثمر، يدور على كفاءة وتجربة في كثير من المجالات، ويجب أن التعليم ديالنا يذهب في هذا الاتجاه ويحسن. ولذلك أنا دائما أقترح تكون هناك يعني تنسيق ما بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين مع التعليم، باش التعليم يعرف واش يلزم يعني يكون من خصوصيات، من تخصيص وغير ذلك، اللي يعني يواجه يعني ويسد الاحتياجات تاع سوق العمل في المستقبل. ماشي نخرجوا يعني مخرجي جامعات ما يلقاوش يعني شغل لما يتخرجوا. ولذلك يجب التنسيق في هذا المجال. الشيء الآخر تكلمت عليه هو دور الخارجية، كيفاش الخارجية تقدر تعمل في إطار هذه جلب المستثمرين. تكلمت على توجه الاقتصاد ديالنا إلى إفريقيا. علاش؟ لأن إفريقيا تمكن لنا خلق يعني سوق أكبر للمنتوجات ديالنا والخدمات ديالنا وغير ذلك. ولكسب هذا السوق الإفريقي يجب أن نطور الجنوب. الجنوب هي أقرب لإفريقيا في هذا المجال. وكل هذه الاقتراحات إذا طبقناها سنجلب على الأقل ما يجلبه يعني الجوار، الدول الجوار. احنا نجلبوا الآن غير $1,000,000 في السنة، هما يجلبوا على الأقل 3 إلى 5 مليار دولار. على الأقل نوصلوا إلى هذاك المجال باش تساعدنا في الاستثمار، تساعدنا في تنويع الاقتصاد ديالنا، وتساعدنا في خلق فرص عمل وتحسين في القدرة الشرائية. Donc, j'avais parlé de comment on allait donc améliorer donc l'environnement de l'investissement en Algérie. Donc, il y a deux problèmes que nous avons. Un, c'est l'environnement d'attractivité de l'investisseur étranger, qui a été étudié par les agences internationales et qui ont développé donc tous les paramètres qu'il faut donc régler pour améliorer ces conditions.
Et il y a un classement dans ces analyses des agences, un classement de l'Algérie par rapport à d'autres pays similaires. Donc il faudrait qu'on puisse au moins arriver au rang de ces pays-là pour être compétitif avec eux, pour attirer des investissements. L'autre chose dont j'ai parlé, c'est l'efficacité de l'État et de ses démembrements au niveau central, au niveau local, au niveau des compagnies publiques et au niveau même des compagnies privées. Et il faut qu'on règle les problèmes de planification. Donc on n'a pas de planification, au moins planification indicative, pour qu'on puisse savoir où on va, comment on va, avec quel projet. Il faut aussi qu'on ait des études de ces projets-là, des études de rentabilité pour qu'elles soient attractives à l'investisseur étranger. Et qu'elles soient disponibles sur l'Internet, par exemple, comme le font tous les pays du monde, et qu'il soit aussi qu'on procède à la numérisation de tout le processus de décision de l'État pour qu'il y ait plus de transparence, plus de rapidité de décision, hein, et bien sûr plus de rapidité dans l'investissement étranger dans notre pays, parce que c'est ça l'objectif. L'autre problème dont j'ai parlé, c'est les banques. Donc améliorer la gestion des banques, surtout les banques publiques, pour qu'elles activent comme les banques privées, et aussi orienter leurs activités dans les activités d'investissement, et non pas seulement d'importation des produits et autres choses, qui sont plus faciles à réaliser que les projets d'investissement qui prennent plus de ressources humaines, plus de temps et plus d'efforts. Finalement, j'ai parlé de l'enseignement supérieur, c'est qu'on arrive donc à des standards qui sont au niveau international dans l'enseignement. Parce que les investisseurs étrangers, quand ils viennent, ils cherchent donc les universitaires qui ont la formation adéquate, qui ont un niveau adéquat, et qui ont l'expérience et qui ont donc les capacités de réaliser le poste de travail au lieu d'amener un étranger à leur place. C'est ça qui est important. Parce que si on n'a pas cette capacité-là, il va ramener quelqu'un d'étranger, au moins pour une période. L'autre chose dont j'ai parlé, la recommandation, c'est la coordination entre l'université et les opérateurs économiques. Les opérateurs économiques algériens et étrangers qui sont en Algérie. Donc il faut qu'il y ait une coopération pour que les universités sortent des universitaires qui vont trouver du travail et qui vont avoir les qualités ou disons les formations adéquates pour remplir un poste de travail et non pas avoir la situation que nous voyons où il y a des universitaires qui sortent et qui ne trouvent pas de travail. Les autres éléments d'augmenter les investissements, c'est d'orienter notre économie vers l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est un marché de 1 milliard de personnes. 1 milliard de personnes. Donc si on gagne que 100 millions de consommateurs pour nos produits, parce que nous avons des produits, dans la construction, dans les engrais, les briques, le ciment, etc. Donc si nous avons que 100 millions, c'est un marché de 142 millions que nous avons, et non pas seulement 42 millions. Donc ça va changer complètement, disons, la planification des usines et autres, parce qu'ils seront orientés vers un marché plus important. Donc on recrute plus de personnes, le coût par unité de production dans une unité plus importante est beaucoup moindre que pour un marché beaucoup plus réduit. Si vous construisez une usine de voitures pour 42 millions, le coût sera plus élevé que si vous construisez une usine de voitures pour 142 millions. Et c'est comme ça
que des pays tels que la Turquie, l'Iran, etc., ont pu développer ces usines, ou bien l'Indonésie, parce qu'ils ont déjà un marché très très important. Il faut aussi qu'on développe le sud de l'Algérie, parce que le sud de l'Algérie, il est plus proche de l'Afrique que, disons, les autres régions de l'Algérie. Et aussi, le sud de l'Algérie a des relations humaines, de relations religieuses très anciennes avec donc, la population de l'Afrique de l'Ouest en particulier. Donc déjà, ils ont des relations qu'ils ont tissées pendant des centenaires et que nous devrions exploiter dans le but de gagner ce marché. Donc, ceci pour le deuxième élément qui est l'investissement. Il nous reste donc le troisième qui est le marché parallèle. السوق الموازية. السوق الموازية فيه 3 مشاكل. المشكل الأول هو الضرائب. المشكل الثاني هو العملة الصعبة التي تتداول بها في السوق الموازية. والثالث هو العملة النقدية الموجودة في الدكاكين أو في البيوت ولا تخدم يعني الاقتصاد الوطني. إذن بالنسبة إلى الضرائب يجب أن يدفعوا الضرائب كما قلنا من قبل، لأن هذه الطريقة الوحيدة كي تكون العدالة الاجتماعية. لأن يعني واحد عنده أجور راه يدفع الضرائب ديالو ويستعمل الطرقات ويستعمل الكهرباء ويستعمل يعني هذه تجي من ضرائب. واحد ما يدفعش ضرائب ويستعمل نفس الشيء نفس الخدمات. هذه غير عدالة بالنسبة إلى الناس يدفعون والناس ما يدفعوش ضرائب. إما كلهم ما يدفعوش أما كلهم يدفعوا. يجب أن يدفعوا. هذا يحسن الإيرادات تاع الدولة ويحسن الاستثمار تاع الدولة، خلق فرص عمل والقدرة الشرائية ديالهم. ثاني شيء هو العملة الصعبة تتداول بها خارج عن النطاق الرسمي. هذه يجب أن تدخل في النطاق الرسمي، وإحنا نقولوا بالطريقة لخلق مكاتب للصرف كما يفعلون كل الدول الأخرى. تروح الإمارات، تروح الإندونيسيا، تروح لفرنسا، تروح أمريكا، تروح روسيا، فيه مكاتب الصرف. تغير الصرف ديالك كي تروح لهناك، وهذا غادي يسهل بزاف الأشياء، يسهل السياحة ويسهل يعني الخدمات الأخرى. ولذلك يجب أن نغير بخلق يعني مكاتب الصرف. والشيء الأخير اللي تكلمت عليه هو يعني الأموال النقدية الموجودة. الطريقة الوحيدة لجمع هذه الأموال هي خلق عملة جديدة للدينار تكون عندها نفس القيمة اللي هي موجودة الآن، ولكن نطلب من الناس اللي عندهم هذه العملة وما عندهمش حسابات في البنوك يعني يدخلوها في الحسابات ونعطيو لهم العملة جديدة. ماشي نعطيو لهم العملة جديدة بلا ما يديروا ولا شيء كما نظن راه يحبوا يعملوه الآن. إلا أنت عندك عملة قديمة ونقول لك أنا تفضل نعطيك عملة جديدة وما دير بها لا تعاود تمشي تحطها في الدكان ديالك أو البيت ديالك. هذا ماشي هو القصد. يعني القصد ديالنا هو ندخلوا هذه العملة في البنوك. علاش؟ كي تستعمل لفائدة الدولة، لفائدة الاقتصاد الوطني، لفائدة تمويل المشاريع. لما تزيد هذه العملة في البنوك، هذه البنوك يصيروا أقوى ويكثروا من التمويل تاع المشاريع ويخلقوا لنا الفرص العمل والقدرة الشرائية ديالنا. وشكرا على إصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'ai pas traduit la dernière partie, mais je vais la traduire quand même. Donc il y a les impôts qui ne sont pas payés par les opérateurs dans le marché parallèle, donc il faut qu'ils payent ces impôts comme tout le monde, puisqu'ils utilisent les mêmes services que ceux qui payent les impôts, les routes, le gaz, l'électricité, etc. Et ensuite, il y a toutes les devises qui sont traitées au niveau du marché parallèle. Donc là, c'est un marché parallèle
dont ne profite pas nécessairement l'économie nationale, mais surtout les spéculateurs dans ce domaine. Donc il faudrait l'intégrer à travers la création de bureaux de change, comme ils existent partout dans le monde. Et que les agences de bureaux de change payent leurs impôts et leurs taxes comme tout le monde, comme tous les opérateurs. Et troisième chose, toute la monnaie qui en cash, qui existe, ce sont donc des sommes très très importantes qui sont emmagasinées dans des magasins ou là, dans des maisons, etc. Il faudrait à tout prix que ces sommes importantes qui se trouvent dans le marché parallèle soient réintégrées dans le circuit donc, formel, c'est-à-dire le circuit officiel des banques. Donc à ce moment-là, pour régler ce problème, on crée une monnaie nouvelle, le dinar, qui a la même valeur que le dinar existant, mais la condition pour les gens qui n'ont pas de compte en banque, c'est de ramener cette monnaie, d'ouvrir un compte en banque, et à ce moment-là, on donnera à ces gens-là donc la monnaie nouvelle. Merci beaucoup. ديالي الحزان عين السني زمان انا سلسولا انت يا عزيزان تروضني فنانا عينكني حملان سيدون وزكاه اجري مرابو اجري كوكوجو تزايد حبي لا تنسوا زيارة موقع دكتور خليل شكيب. نتكلم عن الاقتصاد، عن الطاقة، وعن العلم.